Sir, this is the derived quadratic equation. So we'll start by ax squared plus bx plus c is equals to 0. A is equals to 0. So may mo siya nganhi, mani siya dapat nga na to is x is equals to negative b plus negative square root of b squared minus 4ac over all 2a. So karon kung ano na to ang iyang derived quadratic equation. I-copy nato siya a x squared plus bx plus c is equals to 0. Tapos karon i-divide nato siya tanan sa a. Divided by a, divided by a, divided by a. Cancel ang a, mahimo siya x squared plus bx, b over a, x plus c over a. 0 over a is equals to 0. Tapos, kuha na to siya sa minus c over a and c over a. I-cancel. Ug mahimo na siyag x squared plus b over a x is equals to negative c over a. And then, mahimo na siya nganhi og x squared plus b over a x plus b squared over 4a squared equals to b squared over 4a squared minus c over 2 ug ato siyang i-times sa 4a. Tapos before ani siya, mubalik ta dinhi sa a ug b. Kaysa to nga niya, pwede siya i-times sa 2 or pwede na to siya i-times sa 1 over 2. Let's try 1 over 2 times b over a squared equals to b over 2a, let's square, is equals siya b and b squared over 2 4a. Himo siya squared. So mao siya nga nahimo siya dinhi og b, gikopy siya, mabutang siya dinhi og b squared 4a squared. Tapos ang c, i-copy lang nato dinhi c negative c over 2a. Let's go back. Mahimo ni siya 4a kay i-times nato siya sa negative c over 2. Now, ibutang nato siya always x plus b over 2a b over 2a squared is equals to b squared over 4a squared. Now, i-minus nato siya, mahimong 4ac over 4a squared. Now, ang kani siya, makopy siya nga nasa ubos, mahimo siyag x
plus b over 2a squared is equals to b squared minus 4ac over 4 squared. Pamilingon nato ang iyang root. Tapos, muani na ta sa x, ngan ikuha nato siya kay para mabalin siya sa negative b plus negative to the square root of b squared minus 4ac. Usa ta mga to, x plus b over 2a is equals to positive negative the square root of b squared minus 4a squared over 2a. Then, x is equals to negative b over 2a positive negative square root of b squared minus 4ac over 2a. Ngana na siya, isuot na to din mahimo na siyag negative b positive negative the square root of b squared minus 4ac over 2a. Mao ni siya ang derived equation. So karon